ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟା ସେତେବେଳେ ହସୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ହସୁଛି ମାନେ ସେ ମାରିଦେଇକି ହସ ଚାଲିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। जय भोले बाबा। तो नमस्कार भाई भौणी मैंने स्वागत कर गोटे न्यू ब्लॉग को। तो मैंने मोर ये गोटे सांग ये मो बड़ भाई आज आउ थे गला वर्ष आसी ना आ पूर्व वर्ष बलम को लेकिन आसते आज पुणी थे आईटा हूँ सेकेंड श्रावण मास। तो आम आसलु भुवनेश्वर अलरेडी। तो आम अच्छु कौन गड़गड़िया पोखरी पाखे तो जाऊँ आम हाँ गड़गड़िया पोखरी नदी हाँ गड़गड़िया नदी पाखे अच्छु आम आपको टोटाल विदाय कलापर मुझे बाहर आमी कौन है केमी कौन करोटिकी जी सेटा मुझे मझे कहीदेवी आबे मुझे जाऊँगी आमर ये जिनपाई कि कौन कौन दरकार माटी कौन कौन केतरा सामान अच्छे जोटा कि किणा है आ से जिन किणा हम किणा तापर विदा करवा। तो ये जाऊँ दुकान को दुकानटा आमर देखो ये जो गेटा अच्छी यहाँ हाँ यहाँ हूँ मेन आम जो बालीजात्रा जो गेट कहती हाँ तोपई गेट बोली कहती। तो ये से जगार बजारटा तो ये से जाऊँ जिनस किणापे। तो सांग मैंने यहाँ हूँ से गणेश कार्तिक मंदिर जोटा कि पानी उठेला ये आसवे आई ठाकुर को मुंडिया मारे तापर जाकर जो पानी ढाड़ा जो जीवा अच्छी से पानी ढाड़े। तो ये आम मार्केट पाखे पहुँच गलु ये देखो मार्केट अच्छी छोट मार्केट गोटे आईटी मार्केट करेंगे जोटा पूजा सामग्री मार्केट एठू ना आगु बनो ये जरीटा नौ ये जरीटा पानी टोटाल पशुनि मो सांग देख से गोटे माली किणिला आउ से मालीटा तले थोदे भूली जाइए पलि आसला मुझे कहती से भिड़ा भिड़ी करना गोटे भिड़ी देखिए पलि आसी भूली जाऊँ कहीं भिड़ देख भिड़िया समय काम फाम सर भिड़ी था जाई था भूली जाऊँ ना खाई ना नहीं सी भी जानी सी तो मन चला ये जलखिया दुकान गोटे अच्छे बिना प्याज रसुण तैयारी गड़गड़िया घाटर बिना प्याज रसुण ये कौन खाइबा ये चकुर फकुर खाइले भल हम बोली भावुचे ये अच्छी बरा पूरी चकुड़ी कौन खाइबा रे डिसाइड कौन कर वो तो भात खाए चला तो फाइनल है भात खाए। हाँ तो सांग मैंने ये देखु पूरा बिना प्याज रसुण भातटा आसला हारी डालमा आ भात ये गोटे खट्टा अच्छे गोटे भजा अच्छे आ लेंबू लंका देवे आ लंका दे दिखाते लेंबू हाँ खावा स्टार्ट होगा टेस्ट केमी अच्छे कह भल आई पिलाटा सेत हसुची देख देख हसुची मैंने से मारिदेकी हस चली किसी जापार भोक लगुच कि न लगुच कि जापार। तो मुझे मिसिक भलभम जाऊनी कि मिसिक खिया स्टार्ट करदे राति होनी तो जापारे कि मिसिक खाईदे अधा बाटा पर्यटन नहीं आसी अधा बाटा से पूरण करेंगे। सांग मैंने मुझे खाऊनी कारण मुझे खाया समय मो बिलटा पूरा बाली बाली लगुच आक मिल बाली बाली लगुच आक मिल बाली बाली लगुच तो से चढ़े जेहेतु गोटे अर्डर करदे रिटर्न करेंगे से चढ़े कि मत कहीं लगे मैंने जितर खाऊ से बाली बाली लगुच तो से मिलटा ये छाड़ी देती देखो जस्ट टे खाई दी थर खंडे आउ खाई हेलानी सब खाई सर सारे मैंने जो चलाबुला कर तले रोसे हो तो से मुझे सेमती लगुच मानते चप्पल छिटाटा आसिक खाई पड़ू कारण मुझे देखुरी भितर रोसईटा भी खाली खाली तले रोसे हो
ହଉ ସେମାନେ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ମାଟି କିଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଠା ଅଠା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସେ ପାନପତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା, ପାନପତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା। ସେଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଯିବୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବେ, ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟା ଖାଇଲି ଆଉ ଏମାନେ କେମିତି ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାହାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥିବ, କେତେ ଜଣ ଥିବ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରୁନି, କାରଣ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଖାଇବ ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ବାଲିଟାକୁ ଯେମିତି ଦାନ୍ତରେ ଯିବେ କ'ଣ ରିବି 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 ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମିଲ୍ଟା ବି ଯଦି ସେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଗୋଟେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଏତେ ଖରାପ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ପୁଣି 70 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଉଛି ମିଲ୍। ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜାଟେ ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 50 ଟଙ୍କା ନେବ, କାରଣ ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତ ଗୁରା ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ, 70 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଉ ଖାଇବାଟା ପୁଣି ବେକାର। ମାଛ ମିଲ୍ ସହିତ ସମାନ। ହଁ, ମାଛ ମିଲ୍ ସହିତ ସମାନ ନେଇଗଲା ସେଇଟା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ବି, ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରିଙ୍କ୍ ବି କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ନା, ଦେଖିପାରିଲେ ନା? ସେ ତା ମାଲିକ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ଏଇଠି? ତ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରିଙ୍କ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଲି ଗୁରା ଏଇସବୁ ଭାତରେ କି ଡାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାତରେ କି ଡାଲି ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ। ହଁ, ରିବି ରିବି। ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଇଏ ଥିଲା ବାହୁଙ୍ଗି, ସେଇଟାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହକ ଭଳି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ଦେଖିକି ଭଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମହକ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସେ ମହକ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହକ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଖକୁ। ଏବେ ବାହାଙ୍ଗି ରେଡ଼ି ହେବ, ଆଉ ନନାକୁ ଡକା ହେବ, ଆଉ ନନାକୁ ଡାକିକି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଭକ୍ତ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ହେଇପାରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ବନ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ କଳସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୁଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଧୁଆ ହେଲା ପରେ ପାଣି ଉଠା ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ବୁଡ଼ିକିରି ବାଲି ଗୁରା ମାଟି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। 2 ଥର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରଟା ତ 3 ଥର ଟୋଟାଲ୍ ଆଣିବେ। ବନର 2 ଥର ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭାଇର ଥରଟା ହେଇଛି। ସାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ବୁଡ଼ ମାରିବେ, ବୁଡ଼ ମାରିଲା ପରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା 6 ଥର ବୁଡ଼ ମାରିବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାରିବେ। ଥର ଥର କରି 6 ଥର ଢାଳି ଦେବେ, 7 ଥରଟା ନେଇକି ଯିବେ। 2 ଥର। ପାଞ୍ଚ ଥର ବନେଇବା, 5 ଥର ହେଇଗଲା, 6 ଥର ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ। ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ 7 ଥର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇ 7 ଥର ପାଣିଟା ନେଇକି ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲା, ନନାଙ୍କର ହେଇଗଲା ତ ସରିଲା। ଯେ ପକେଇ হবে ନାଇଁ, এটা কোনটা ଏବେ କାଇଁ ଗାଧେଇ ଯାଉ ଆରେ ଏବେ କାଇଁ ଗାଧେଇ
तो ये पूजा होता तो सही एबे बुलुचंती बुलला परे बाहर एबे बाहरी गलु से भी जाऊँगी जो जीवार अच्छे कपिलास मुझे आपको कही नी तो से जाऊँगी कपिलास को आपर मुझे तो घर को पूरा संध्या हो गला आंकर लास्ट से रखिदे आसती जोटा आम बाहुंगीटा को तेज से बाहर डायरेक्ट कपिलास मुझे बाहर भुवनेश्वर तो यहाँ थी आमर बोलबम जावाई मो सांगर वीडियो गोटे करी केमती कौन लगे कमेंट कहे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नु आस्ते सब्सक्राइब करेंगे पुनः तो देखा गोटे छोट ब्लॉग रे। जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ जय हर हर महादेव।